Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel. This is DB June Moto 101. And for today's video, we'll be heading to Pattaya. Kaya let's go! Sa buntag pa lang, saba na kayo. Bango na mo. Alarm nga kusog kaayo. Akong anak niingon, Daddy, 5 minutes pa. Pero biyahe today, so walay atrasan ni. Padulong sa Pattaya, dala ang snacks og tubig. Ang usa natulog, ang usa sigig pangulit. Are we there yet? Balik-balik nga linya. Murag broken record, pero okay ra gihapon, pamilya man sab sila. Mauni ang dalan padulong sa among padulungan. Akong asawa busy og chat, nagpabook na daan. Kauban sa akong anak, tagsigig kanta-kanta, kaiyang manghod, mura daw siyag artista. Dool na lang yun ang among paadtuan. Diring bahina, mangita sa tagkaparkingan. Kay kung di ta ka parking, di ta kasulod sa atong paadtuan. Medyo init ang panahon, init ang haring adlaw, ngita tagkaplastaran sa atong sakyanan. Doon na lang yun, imo nang makitaan, pero ato sang iplastar, aron na apatay agianan. Hala ka, excited kaayo ang mga kabataan. Dirita mo plastar, kani nga parkinganan. Pag-abot na mo, wow! Murag color explosion. Murag nasulod mi sa isa ka giant Instagram station. House of Benedict, social og dating. Bisan wa kay plano, mapugos kag pusing. Entrance fee, di ra kaayong sakit sa bulsa. Around 100 to 200 baht. Kaya ra kaayo, basta na kay kwarta. Sulit nga daan bisan wala pa kasulod. Kay sa gawas pa lang, murag artista na imong peg, Lord. Pagsulod, hala, grabe kanindot. Bisan asa ka mutanaw, walay bati nga spot. Akong anak moingon, Papa picture diri. Ako pod hala sige murag photographer nagyud ko diri. Akong asawa grabe kagwapa. Mura siya og main character, ako extra. Picture pa. Iya na pod sugo. Ako sige lang bisan kapoy na yes boss, love you. Naay cafe sa sulod. Perfect kaayo pag break. Kape o cake, pero ang presyo medyo weight. Order lang, ingon ko mga brave. Pero sa sulod, nag-compute ko kung pila pa akong masave. Ang sarap, ingon niya, happy kaayo. Ako pod, oo, bisan gamay ra akong kaon, kaya nag-budget mode pagyud kaayo. Pero okay ra, kay banding man eh. Basta pamilya kuyog, sold na gyud dali. Ibalik, migsuroy, explore pa more. Every corner murag naapay, pa-surprise nga decor. Naay mirrors nga makalibog, murag kag musiksi. Ayaw pag-expect, ayaw kabalaka gyud. Ang mga bata nagdagan, murag naa sa playground. Kaya ako sigig sunod-sunod, murag security guard nga all around. Hinay-hinay lang mo, pero wala gyoy epekto. Kaya kung excited ang bata, wala kay mahimo. Sigig picture, sigig katawa, walay undang, murag photoshoot nga walay bayad. Lami kaayo ang feelings, mga ingon ka, sana all. Isa pa, one more. Permigid na. Hangtod sa akong memory sa phone, hapit na na full.
Oras milabay wala namo na feel. Murag 1 hour but 3 hours na di ay for real. Lingaw kayo walay dal moment bisan kapoy na sige hapon ug commitment. Sa gawas na apay mga dagko nga art, mura pang movie set, grabe ka smart. Perfect good para sa family bonding ug para pud sa gustong magpa-cute aron mo trending. Sige gamayng info ta, dili lang ta puro post. Kay basin magtuo mo picture ra gyud ning atong purpose. Ang House of Benedict dili lang pang selfie place. Art gallery siya nga naay modern ug playful nga space. Originally designed as a creative hub, murag museum nga gimix og Instagram club. Every room has a theme, lahi-lahi nga style, from colorful chaos to minimal vibe at nga chill. Naay mga installation nga dako kaayo, murag makaingon ka unsa man ni oy, creative man kaayo. From giant sculpture to neon nga suga, perfect good pang content, pang TikTok ug pang vlog pa. Air condition food ang sulod, bonus kaayo kay init ang Thailand. Murag oven kaayo, so while maglibot dili ka sington. Relax lang, enjoy lang, dili ka ma-stress gyud karon. Best time to visit, morning or hapon, para dili kayo daghan og tao sa sulod nga mangunahan. Kay kung peak hours medyo huot na, maghulat ka usahay para lang maka-perfect shot ka. Location wise, dali ra gyud pangitaon. Naara sa Pattaya, dili lisod adtuon. Pwede ra ka mag-taxi o mag-grab padulong diri. Convenient kayo, walay hassle, dali ra ka maabot gyud diri. Time to spend, mga 1 to 3 hours ideal. Depende lang pila ka seryoso ang inyong camera feel. Kung ganahan ka daghang content, dugay jud ka. Pero kung chill lang, okay ra gyud, enjoy gihapon ka. Family friendly, food kaayo ni nga place, dili lang pang couple o pang aesthetic face. Ang kids malingaw, ang parents ma-relax, win-win kaayo, walay ma-lift out, walay ma-stress. Naapod mga staff nga friendly o approachable, kung pangutan-on ka, very helpful o capable. So kung mawala ka, which possible gid ha, ayaw ka balaka na ay motabang ni mo dayon, haha. Before mihawa, one last post, murag finally shot. Feeling artista close, okay ra na. Akong pangutana nga chill, isa pa, hala wala pa di ay, padayon gihapon, hell. Sa pagpauli, hilom sa likod, ang mga bata, tulog, mission complete, good job kayo. Akong asawa miingon, nice kayo ang day. Ako pud, oo, bisan kapoy but happy all the way. So kung naap mo sa Pattaya, ayaw mo pagduha-duha, adto mo diri dala imong pamilya, House of Benedict. Fun and solid kayo. Promise, dili mo magmahay, enjoy good kayo. Salamat sa pagtan-aw, kita-kits next vlog. Ayaw kalimti, like ug subscribe para dili ta ma-broken lag. More laag, more katawa, more memories share. See you next time. Amping mo always and take care.